السلام عليكم. ترحبوا بكم كما العادة في فيزياء سعيد العصادي. Donc, pour cette séance, on va aborder la physique nucléaire. La physique nucléaire, بالنسبة لمتابعة الحال التلاميذ ديال سنة ثانية بكالوريا. Donc, غادي ناخدو غير الأهم من متابعة الحال في هاد لا لوسون. سي با ماشي كل شيء، مي غير ليسونسيال. Donc, la leçon الأول غادي نشوفو فيه la décroissance radioactive. هذا الريزومي اللي هو مقتضب. Bon, la première des choses, c'est de connaître la composition d'un noyau. C'est-à-dire, داك السؤال الأول تيطرح دائما في les examens nationaux, تيقول لك donner la composition de ce noyau. Donc, si on a par exemple un noyau comme ça, par exemple le chlore, 35 17. Donc, c'est quoi la composition de noyau? C'est-à-dire donner le nombre de protons Z. Donc, Z est égal à 17, par exemple ici. Le nombre de neutrons, c'est A-Z. A-Z. 35 moins 17, ça donne 18. Voilà la composition de ce noyau. Donc, ce noyau est composé par 17 protons et 18 neutrons. Ce sont les nucléons. Les nucléons, c'est la somme ديال les deux. Donc, داخل في le noyau, كاين 17 protons ou 18 neutrons. Les protons sont chargés positivement, tandis que les neutrons sont neutres, c'est-à-dire pas de charge. La deuxième chose, اللي خصنا نعرفو بطبيعة الحال في هاد la leçon, les isotopes. Donc, c'est quoi les isotopes? Donc, on dit qu'on a les isotopes, ce sont des noyaux possédant le même nombre de protons, c'est-à-dire le même Z, c'est-à-dire appartiennent au même élément chimique. Donc, il a خدينا Z est égal à 6 راه هو الكربون. هادم كاملين تيتسموا لي زيزوتوب، يعني عندهم نفس الزاد ولكن فاش تيختلفوا في le nombre de nucléons. Le nombre de nucléons. Donc, on dit qu'on a ici les isotopes du carbone. Donc, هذا كمثال. وهذا تنسموه الكربون 14، هذا الكربون 12، هذا الكربون 13. Et troisièmement, les transformations nucléaires ou bien la désintégration nucléaire. إما تنقولوا transformation nucléaire ou bien désintégration nucléaire. Donc, تعرفوا أن في هذه la leçon, d'après le diagramme de Segre, كاين دي نويون اللي هما ستابل وكاين لي نويون اللي هما انستابل. هذوك لي نويون انستابل دي radioactif. Donc un noyau radioactif, c'est un noyau instable. اشنو تيطرى ليها؟ se désintègre pour donner un noyau plus stable avec l'émission d'une particule. Donc les transformations nucléaires spontanées, on a 4. Donc alpha, de type alpha, de type bêta moins, de type bêta plus et la radioactivité gamma. Prenons l'exemple ici. Donc, سؤال كتير طرح في l'examen national, le polonium 210-84 se désintègre, c'est-à-dire se transforme en plomb selon la réaction alpha. Alpha, toujours, c'est l'hélium. خصنا نعرفوا هذا. Hélium 4,2. Donc, ça, c'est le noyau d'hélium. Le noyau d'hélium, c'est-à-dire la particule alpha. Donc, il y a les lois, ce qu'on appelle les lois de Sodé, de conservation de nucléons et conservation de Z. C'est-à-dire que A ديال les réactifs, خاصها تكون هي A ديال les produits. Ou Z ديال les réactifs, تكون هي Z ديال les produits. Donc, on a ici 4. Donc, باش تكون l'égalité, donc هنا غادي تكون عندنا 206. Donc, je pense que le vert ماشي باش مزيان. Donc ici, غادي نكتب 206. Donc 206 plus 4, ça donne 210. وهنا خصها تكون 82. 82 plus 2, ça fait 84. Donc هاد la réaction ou bien هاد la désintégration est de type alpha. Maintenant, on passe à la réaction de type bêta-. Le carbone 14,6 se désintègre
en noyau d'azote selon la réaction bêta-. Donc bêta-, c'est un électron. Électron, الرمز ديالو في la physique nucléaire ماشي بحال الشيمي. Donc ça nous هكا 0 moins 1. Donc pour équilibrer cette réaction, donc on a 14, on a 0, donc on a 14. Donc 14 plus 0, ça donne 14. Ici, 6, 7. 7 moins 1, ça donne 6. Donc toujours l'égalité de A et l'égalité de Z. Ce qu'on appelle les lois de conservation de Soddy. Cette réaction est de type bêta-. C'est la radioactivité bêta-. Bêta-, c'est un électron. On passe à la troisième. La troisième réaction, c'est le phosphore 35 se transforme en silicium selon la réaction bêta+. Bêta+, c'est un positron. Positron, رمز ديالو بحال l'électron, mais elle porte une charge positive. Donc E0 plus 1. Donc باش تكون l'égalité, on a 30, donc هنا غادي تكون 30. On a هنا 15, donc هنا غادي تكون 14. Donc 14 plus 1, ça donne 15. Voilà. Donc c'est la radioactivité bêta+. Et la dernière, c'est la transformation gamma. La transformation gamma, تتكون مور هاد لي ترانسفورماسيون الفا وبيتا موا بيتا بلس. بارفوا هاد لو نوايو لو نوفو نوايو هذيك لو نوايو الجديده تتكون dans un état excité, c'est-à-dire porte une énergie sous forme d'un rayonnement. Donc هاد لو نوايو الجديده تنديروا له هنا étoile, c'est-à-dire هاد لو نوايو se trouve dans un état excité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire راه ماشي واصله لديك لا stabilité 100%. Donc هذه تنسموها en état excité, étoile. Donc il va libérer cette énergie et retour dans l'état fondamental, c'est-à-dire l'état stable. Donc هنا تنسموها غاما, وهنا توجور تنكتبوا فقط 16 8 وتنديروا نفسها غير تنحيد هاد ليطوال. هاد ليطوال c'est-à-dire هاد لو نوايو se trouve dans un état excité. Voilà, هذه c'est la réaction gamma. غير واحد الملاحظه هنايا ان لي ترانسفورماسيون الفا consiste les noyaux lourds, هذوك النوايو اللي هما ثقال. La transformation bêta- consiste les noyaux possédant un excès de neutrons, et bêta+ consiste les noyaux possédant un excès de protons. Voilà. On passe à les relations. Ce qui est important, c'est d'utiliser les relations dans des situations différentes. Donc, qu'est ce qu'on appelle la loi de décroissance radioactive. وهاد la loi يمكن نكتبوه sous forme de n est égal à n0 exponentielle moins lambda t. N c'est quoi? N c'est le nombre de noyaux qui existent à l'instant t. C'est-à-dire le nombre de noyaux qui restent à l'instant t. Un nombre de noyaux, c'est-à-dire sans unité, بدون وحدة. N0 c'est le nombre de noyaux existe dans un échantillon à l'instant t est égal à 0. L'exponentielle, donc ça c'est l'exponentielle moins lambda fois t. Lambda c'est une constante qui caractérise un noyau. Donc chaque noyau est caractérisé par la constante, c'est la constante radioactive. Ou t c'est le temps. Donc غير باش تكون هاد la relation homogène. Donc n sans unité, sans unité, ou toujours l'exponentielle sans unité. Donc c'est-à-dire les deux il a كانت t بالسكوند هذه غتكون بالسكوند موازا, الا كانت بالمينوت غتكون بالمينوت موازا, c'est-à-dire هادو دائما تيكونوا بواحد لي زونيتي اللي هما انفيرس. هاد لا لوا دو ديكرواسونس ممكن نكتبوه سو فورم دو لاكتيفيتي. لاكتيفيتي فواحد لانستون تي تتساوي l'activité à l'instant t est égal à 0 exponentielle moins lambda t. L'activité c'est quoi? C'est la fréquence. L'activité c'est le nombre de désintégrations par une seconde. Donc شحال ما تيوقع لنا من ديزانتيغراسيون ديال واحد ليشونتيون, يعني عندنا واحد ليشونتيون فيه واحد العدد ديال لي نوايو, شحال من نوايو تديزانتيغرا pendant une seconde. Ça c'est l'activité. Ou l'unité dialogue, c'est l'unité de l'alien muktasif de la radioactivité becquerel. Donc A en becquerel, BQ
Becquerel. BQ. A0, c'est l'activité à l'instant t est égal à 0. Exponentielle moins lambda. يمكننا كذلك نكتبوا هذه la loi sous forme de la quantité de matière. La quantité de matière à l'instant t, c'est la quantité de matière initiale, c'est-à-dire à l'instant t est égal à 0, exponentielle moins lambda. D'abord, هذه les relations 1, 2 et 3. وقتاش غادي نستعمل هذه les relations؟ ملي يكون عندي واحد لا كيسيون عنده علاقه بلا دات. مثلا déterminer l'activité à l'instant tel. Trouver l'âge d'une roche ou bien اي حاجه يعني تكون عندها علاقه بلا دات. دونك on utilise هاد لي 3 ملي يكون السؤال عنده علاقه بلا دات. La quatrième relation, donc on va numéroter les relations. Lambda est égal à ln de 2, logarithme népérien de 2 sur t1 demi. Donc t1 demi c'est quoi? T1 demi, c'est la durée nécessaire pour que la moitié du noyau initialement présent dans un échantillon soit la moitié. يعني إذا كان عندي à l'instant t est égal à 0 عندي n0, à l'instant t1 demi تيبقى النص ديال ديك n0. C'est la durée nécessaire au bout de laquelle la moitié du noyau initialement existe dans un échantillon soit désintégré. يعني المدة الزمنية باش توقع لا ديزانتيغراسيون ديال النص تنسميها t1 demi, la demi-vie, la demi-vie. وعنده relation مع lambda. Lambda est égal à ln de 2 sur t1 demi. C'est-à-dire هاد t1 demi و lambda عندهم les unités مختلفين. وكاين طو كذلك هاد طو la constante du temps طو c'est l'inverse de lambda. طو c'est la durée pour que 63% du noyau se sont désintégrés. يعني المدة الزمنية باش توقع لا ديزانتيغراسيون ديال 63%. وهاد لي 3 grandeur كاين t1 demi donc كاين طو وكاين t1 demi وكاين لامدا. دونك هاد لي 3 هادو الا كانت وحده معروفه الاخرين معروفين. باغ اكزومبل الا عطاوني هاد لا كورب هذا le nombre du noyau en fonction de t, ou bien l'activité en fonction de t, ou bien la masse en fonction de t. Donc, quelle que soit la grandeur en fonction de t, toujours il est décroissante. Donc, il a donné هذا ممكن نجبد منه ديك la demi-vie. تناخذ la valeur initiale, je divise par 2, par projection sur la courbe, je trouve t1 demi. Il a لقيت t1 demi, ممكن نلقى lambda c'est ln de 2 sur t1 demi. Ou il a لقيت lambda, l'inverse de lambda c'est tout. C'est tout. Voilà. Donc t1 demi هي المده الزمنيه باش يوقع لا ديزانتيغراسيون ديال 50% من داك الشيء اللي كان في الاول. ولكن طو هي المده الزمنيه باش يوقع لا ديزانتيغراسيون ديال 63% ديال لي نويو انيسيال. كاينه اون ريلاسيون ما بين لاكتيفيتي اي لو نومبر دو نويو. ا est égal à lambda fois n. ودرت واحد العلامه هنايا ديال الانتباه ان في هاد لا ريلاسيون ضروري لامدا تكون سيستيم انترناسيونال. دونك لو سيستيم انترناسيونال بور لامدا سي سكوند موان 1. دونك هادي خصها تكون ضروري بالسكوند موان 1. دونك لوغسكو جيتيليز سيت ريلاسيون دونك هاد لامدا خصها تكون ضروري بالسكوند موان 1 حيت ا بالبيكريل وملي تنقولوا البيكريل راه السكوند موان 1. البيكريل هو السكوند موان 1 و ان سي لو نومبر دو نويو. لو نومبر دو نويو. اذا باش تكون هاد لا ريلاسيون هوموجين خاص لامدا تكون بالسكوند موان 1. ضروري تكون بالسكوند موان 1. ولا يعني الا درت هاد لا ريلاسيون مثلا لامدا ln de 2 sur t1 demi. دونك t1 demi مثلا كانت بالجوغ دونك خاصني نضربها في 24 ساعه ونضربها في 3600 باش نحولها لسكوند. الا كانت t1 demi بالاون يعني بالسنوات تنضربها في 365 باش نحولها لجوغ ونضربها في 24 باش نحولها للساعه ونضربها في 3600. غير في هاد لا ريلاسيون هادي بالضبط. هادي اي تيغال لامدا فوا ان. هاد ان بارفوا ما تيعطوش بشكل مباشر. اذا هادي تنجبدوا لهاد لا ريلاسيون. لو نومبر دو نويو n est égal à la masse sur la masse molaire fois la constante
d'Avogadro. D'Avogadro. Voilà. Il y a une remarque ici que, c'est-à-dire, il est comme في هذا الرسم هذا à l'instant t1 demi تيبقى النص à l'instant جوج t1 demi c'est-à-dire جوج t1 demi تيبقى 4 يعني c'est-à-dire شحال تيبقى هنايا تيبقى n 0 على جوج à la puissance 2 c'est-à-dire n 0 sur 4 عاوتاني في 3 t1 demi غتبقى n 0 على جوج à la puissance 3 إذا بصفة عامة في l'instant t est égal à n t1 demi, on a n, le nombre de noyaux qui reste dans un échantillon est égal à n0 divisé par 2 à la puissance n. Donc il y a n مثلا 3 غادي ندير 2 à la puissance 3. Voilà les relations importantes dans cette leçon. خصنا غير كيفاش بطبيعة الحال نخدموا في les relations. Donc هاد les trois relations خاص يكون عندي une question عنده ارتباط بالوقت بالطون. بالنسبه لهاد لي غروندور لامدا ايتو اي ان دومي من طبيعه الحال كانت وحده فيهم معروفه الاخرى يمكننا نعرفوها يمكننا عطاونا هذا الجراف نجبد منه تي ان دومي graphiquement. Cette relation c'est la relation entre l'activité et lambda. Donc l'activité plutôt l'activité et le nombre de noyaux voilà. الا كان شي relation مثلا عطاوني l'activité ونحسب la masse ou bien la masse ونحسب l'activité ونبع التحويلات. Voilà pour cette vidéo et à bientôt حتى الفيديو الجاي إن شاء الله والسلام عليكم.